Min. Keluar ya, sampai. Cepet. Enggak. Kencang deh. Oh, itu keluar, Bang. Hah? Enggak. Keluar sebelah, keluar. Keluar sebelah, keluar lagi, keluar sebelah, keluar lagi, keluar sebelah, keluar lagi, keluar lagi. Kencang deh. Kencang. Kencang kok. Kok gua ngerasain Keluar kayak kencang kayak nggak? mau jatuh gitu. Keluarga. Enggak. Ricu. Nah, ini berangkat. Gas. Wow. Ini mau ditaruh di mana? Pegang terus bukan pengamen gua. Tahu mana kita. Iya, terus. Ricu. Siapa? Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away.
Keluar sebelah, keluar. Keluar sebelah, keluar lagi, keluar sebelah, keluar lagi, keluar sebelah, keluar lagi, keluar lagi. Kencang deh. Kencang. Kencang kok. Kok gua ngerasain Keluar kayak kencang, kayak Kak. mau jatuh gitu. Keluarga. Enggak. Ricu. Ya, udah. Ini berancam. Gas. Laut. Nih mau ditaruh di mana? Pegang terus bukan pengamen gua. Tahu mana kita. Ingat terus. Cu. Siapa yang ngambil ludahnya? Aduh. Ngeri guys. Dari mana, Kak? Tarik gas aja. Nanti Tarik gas, mana gas? Tarik. Yang mana, Bang? Tuh gas. belum. Tarik, Pak. Oh iya, gas. Oke, lah. Laut. Sip. Ekor. Mesinnya udah nyala. Biar dulu. Satu, dua, Kapal itu udah deket, kita loncat. Kiranya ada apa? putar. Tarik gas, Sao. Lempar. Satu ya, enggak. Lapar anjing.